नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के भागा बाजार समवाय समिति के अधीन जमालपुर नारायणपुर गांव क्षेत्र में डीलर अब्दुल खालिक द्वारा राशन कावन किए जाने का लग रहा है आरोप। समवाय समिति की भूमिका पर भी लग रही है सवाल। उदारपुर विधानसभा केंद्र के सालगंगा क्षेत्र में नदी तटवर्ती क्षेत्र भूमि नदीगर्भ में समा जाने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। बाढ़ नियंत्रण विभाग से मरम्मत की लगाई जा रही है मांग। कृषि विरोधी बिल को रद्द किए जाने की मांग के साथ साथ दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के मौत पर विभिन्न संगठनों ने व्यक्त किया नाराजगी, दिया गया श्रद्धांजलि। बराक उपत्यका कैवर्त समाज उन्नयन परिषद की केंद्रीय कमेटी का किया गया गठन। सभापति पद पर सुरजीत दास तथा संपादक पद पर निशिकांत सरकार को मताधिकार के जरिए किया गया चयन। शिवचर की इटखोला मैदान में इटखोला एथलेटिक क्लब के उद्योग से शुरू हुआ एम.एन. कर मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता। आनुष्ठानिक तौर पर झंडा फहराकर किया गया उद्घाटन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राशन बंटन में चल रही है घोटाले की दौड़। कछार जिले के भागा बाजार समवाय समिति के अधीन जमालपुर गांव पंचायत के नारायणपुर गांव पंचायत के डीलर अब्दुल खालिक बड़गुइया पर राशन गबन किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। बंटन प्रक्रिया के दौरान घोटाले किए जाने का भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं। राशन सामग्री न देकर खाते में लिख लेने का आरोप भी उन पर लग रहा है। जितना राशन देना चाहिए या सरकारी तौर पर अनुमोदित है, ये राशन भी आम जनता तथा हिताधिकारियों को नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कई क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप को लेकर लोग नाराजगी झेल रहे हैं। इस संदर्भ में संस्थान कार्यकर्ताओं तथा आवासीय क्षेत्र के हिताधिकारी लोगों के बीच तनाव का माहौल बनी हुई है। और तो हिताधिकारी विभागीय खाद्य सरबराह विभाग तथा जिला समवाय सरबराह विभाग के अधिकारियों को संदर्भ में एक स्मारकलिपि प्रदान कर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाने के साथ साथ पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। तो खाद्य शुल्क চাল কত? চাল তো আমরা ছয়জনে ভাই 30 কেজি 30 কেজির মুখো হইলাম মোটামুটি 1 কেজি 800 গ্রাম কম। মাথা পিছু কত কমাইছেন? 300 গ্রাম করিয়া মাথা পিছু। চাল কত পাও? 10 কেজি 9 কেজি। কেন 1 কেজি কম? সরকারে কমাইছে। সরকারে কমাইছে। কে কয়? ফুলর ফুটলা বানিয়ে তুইছি একটা 15 কেজি একটা 20 কেজি, এটা তো কোনো ফাত্তর নাই আর এটা কোনো রেনুও নাই। আর এবারে সব মানুষের হয় 300 গ্রাম করে কম কাটে, 1.5 কেজি 1 কেজি এইরকম দুর্নীতি করিয়া যাক। কত কম পাইছেন? 300 গ্রাম কম। তারা কিতা কয়? আমার মেমত দিছে তো না, মেমো জেলা পাইছো আমি দিব না নি। মাথা বিচ্ছে পার হেড মাথা বিচ্ছে কম দিছে। কবে দিবে? আর আপনার পাল্লা যে এখানে তো পাত্র দিতে না, বস্তা এখানে দিতে বস্তা আমার পাতর নু কম, এলাকি তো চাউল দি বানাইছি। চাউল দি পাত্র বানাইছেন? হ্যাঁ। আপনি কম পাইতরা যে আপনি ডিস্ট্রিক্টে জানাইছিলা নি যে আমরা চেয়ারম্যানে কম দের বা কবাডি কম দের? এখন আমরা তো সবে আন্তরা, আমি আর খেতা জানাই মু সব ডিলারে তো ওলা সব ডিলারে জানাইতরা সব ডিলারে তো ওলা পার ওলা দে সব ডিলারে কত দিতে এরকম করে? কত এই মাসও 300 গ্রাম হইছে, গত মাসও 200 গ্রাম কম। গত মাসও 200 গ্রাম কম আসলো, ই বিরা 300 গ্রাম কম হইছে। আমরা তো মেমো পাইছি ওলা। कछार जिले के उदारबंद सालगंगा गांव पंचायत के अंतर्गत 1 नंबर वार्ड के नदी तटवर्ती क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से आवासीय क्षेत्र के सड़क बेहाल हो चुका है। आवासीय क्षेत्र के कुछ लोगों का मकान भी नदी गर्भ में समा रहा है। हालात की नाजुकता को देखते हुए लोग तनाव में जी रहे हैं। खासकर जनस्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के रिजर्वायर निर्माण कार्य के चलते नदी तट के सड़क नदी गर्भ में समा रही है, जिसके चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह ने आवासीय क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द इस संबंध में कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन प्रदान किया और सड़क निर्माण का आश्वासन भी प्रदान किया। बहरहाल ऐसे
सड़क में दरारें पड़ जाने पर तथा भूस्खलन होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग तनाव के माहौल में वक्त गुजार रहे हैं। এই গ্রামের নাম সালঙ্গা পার। এই গ্রামে বিশেষ করিয়া এই যে রাস্তা এটা প্রায় ভাঙন হয়েছে। আগে যখন আমি মন্ত্রী ছিলাম তখন কিছু জায়গায় কাজ করানো হয়েছে, তারপরে এই জায়গাটা ধস হয়ে জলের প্রবলেম ইয়ের প্রবলেম আছে। তো তারা রিসেন্টলি বলে আমরা স্থানীয় বিধায়ক গাইছিলাম, কিন্তু যেহেতু আবার পরেও সমস্যার সমাধান হয়েছে না, যার লেগে এখন আমরা চাইতেছি কিছু গড় দিয়া এবং আমি এবং আমাদের জিপি প্রেসিডেন্ট আমরাও কিছু যত ধরনের সাহায্য লাগে করা যাব। তারপরে আপাতত চলার মতো ব্যবস্থা যাতে ইয়েটা বাঁচানো যায় তার লেগে আমরা চেষ্টা করবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিগত 5 বছরে এই না রাস্তার কাজ হইল না ভাঙনের কোনো কাজ হইল, বিগত 5 বছরের কোনো কাজ হয়েছে। এটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্য ব্যাপার। আর স্থানীয় জনসাধারণ এটা নিয়ে খুবই দুঃখিত। বিধায়কের অ্যাক্টিভিটি নিয়ে জনগণ কইলই যে বিগত 5 বছরের মধ্যে খালি একটা দিন আইসুন কালকে জানিবা পুরা গ্রামে ঢুকছেন না, এই রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইছেন। বিগত 5 বছর টাইম মাত্র 5 মিনিটের লাগে বা আধা ঘন্টা লাগে একটা জায়গাতে ইয়ে করছেন। कृषि विरोधी बिल को रद्द करने की मांग पर दिल्ली में आंदोलनरत किसानों की मौत पर 20 दिसंबर को पूरे देश के साथ बराघाटी के करीमगंज व कछार जिले में अस्थायी शोक वेदी निर्माण कर विभिन्न क्षेत्र के संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि 30 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, लेकिन अब भी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, जिससे साफ हो चुका है कि सरकार आम जनता के साथ नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स के हित के बारे में ही सोच रहे हैं। इस कार्यसूची में SUCI ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन AIDSO व दूसरे कई संगठन कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया और मारे गए किसानों की याद में उन्हें अपना श्रद्धांजलि भी अर्पण किए। बराक उपत्यका कैवर्त समाज उन्नयन परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया है। चुनाव के जरिए किए गए इस कमेटी गठन कार्यक्रम में 281 मत प्राप्त कर सूरजीत दास ने सभापति पद पर आसीन हो चुके हैं, जबकि संपादक पद पर निशिकांत सरकार ने 317 मत प्राप्त कर विजय हासिल किए। छात्रावास निर्माण, कार्यालय के लिए जमीन प्रदान तथा कोचिंग सेंटर चालू तथा आम जनता की सेवा में पिछले कई वर्षों से सूरजीत दास इलाके के लोगों को सहयोग करते आ रहे हैं। আমি সবার কাছে আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি যে আমাকে এই পদে বসানোর জন্য প্রেসিডেন্ট পদে দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে আশীর্বাদ করি এবং আগামী দিনে আমি যেগুলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, এটা আমার প্রতিশ্রুতি। এবং আগামী দিনে আমাদের যেগুলো সমাপ্ত কাজ এই সমাজে যা কিছু করা লাগে আমি আমার লাস্ট রক্তবিন্দু দিয়ে তা করতে যেখানে একটা বিস্তারিত এত বড় নির্বাচনের মাধ্যমে এত বড় একটা পদ আপনারা পেলেন, বরাকের গর্ব, উত্তর পূর্বাঞ্চলের গর্ব, বাংলার গর্ব, ঈশানের গর্ব, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা সংরক্ষণের নিয়ে কতটুকু কথা বলবেন জনগণের সাথে সেটা আমরা জানতে চাইব। আমি একটা কথা জানি, আমাদের কি সংরক্ষণ আপনাদের যে পরিকাঠামো পরিগোষ্ঠী রয়েছে সেখানে সরকারি সাহায্যের পরিসংখ্যান शिलचर इटखोला एथलेटिक क्लब के उद्योग से इटखोला एथलेटिक क्लब के मैदान में MN कर मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर खिलाड़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। डॉक्टर कुशल कर के पिता MN कर के स्मरण में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रंजन सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर भट्टाचार्य, बाबू लोड, विजेंद्र प्रसाद सिंह, नित्य भूषण दे व दूसरे कई वरिष्ठ प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में झंडा फहराकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रदीप प्रज्वलन के जरिए कार्यक्रम का जहां उद्घाटन किया गया तो इसी दौरान आने वाले दिनों में
कोरोना वायरस के अतिक्रमण के बाद पहली बार किसी क्षेत्र में खुलेआम प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। कई वक्ताओं ने इस कार्यक्रम को लेकर अपने मतों का बखान भी किए। স্কুল থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে খেলাধুলায় কাছাড় জেলা শুধু নয়, সমস্ত আসামে, সমস্ত ভারতে এবং ভারতের পক্ষে আজকে দিনে বাইরে গিয়েও যারা খেলছেন সে উৎকলা ক্লাব থেকে এবং অনেক আগে থেকে। আর স্বর্গীয় উজ্জ্বল দার কথা আমাদের মনে আছে, আমার সহপাঠী নরসিং সিং এখানে আছেন, তারা অনেক খেলোয়াড় যারা এই খোলা থেকে বের হয়েছেন। আর প্রতি বছরই, এবার হয়তো কোভিডের জন্য অনেক খেলাধুলা হয়নি, কিন্তু প্রতি বছরের কিছু খেলাধুলা হয়। তাই এই ক্লাব যেভাবে এই খেলাধুলাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা চাই খেলাধুলা আরো উন্নত, এর জন্য আমাদের সমস্ত কার্যকর্তাকে, বিবেকানন্দ বলতেন ঘরে বসে গীতা পাঠ না করে মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা প্রয়োজন। আমাদের যুব সমাজ সেই দিকে এগিয়ে যাও। बदरपुर प्रेस क्लब के उद्योग से आयोजित हॉकी प्रतियोगिता को आखिरकार हैलाकांदी जिला क्रीड़ा संस्थान ने जीत लिया है। सूत्रों के अनुसार 4 दिवसीय खेल के फाइनल मैच में सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान को 4 के मुकाबले 2 गोल से हराकर हैलाकांदी ने यह खिताब अपने नाम किए। विशेष श्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब अमित शुक्ल वैद्य को स्मृति ट्रॉफी प्रदान कर दिया गया। सिलचर के सूरजीत देव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बाद में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ফাইনাল খেলা উপভোগ করছি। সিলচর এবং হাইলাকান্দি ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে খেলাটি ফাইনাল খেলাটি চলছে। এরপরে দেখা যাক কি হয়। কি ক্লাব যে 4টি দল অংশগ্রহণ করেছে যথাক্রমে বদরপুর প্রেস ক্লাব, তাদের সাথে আছেন হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থা, করিমগঞ্জ একাদশ এবং শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা। শহীদুল ইসলাম বকুল, মোহাম্মদ শাহজাহান, সমরজিৎ দাস এবং মোহাম্মদ এরশাদউদ্দিন, মোহাম্মদ আলী স্মৃতি পুরস্কার, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঐতিহাসিক এই ফাইনাল ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। অধ্যক্ষ আকিব আলী মহাশয়, তাকে আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আল ইসলাম একাডেমির মাননীয় অধ্যক্ষ সম্মানিত অতিথি আকিব আলী এবং পিন্টু শুক্লবৈদ্য। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के उद्योग से स्वर्गीय लुत्फुर रहमान स्मृति गुणीजन संवर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा में बाबुल हो, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर भट्टाचार्य, शिबू दत्ता, इकबाल बहार लश्कर, संपादक सजल लश्कर, अंतु घोष, अतनु घोष, जावेद लश्कर, तैमूर राजा चौधरी व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में तैमूर राजा चौधरी के सभापतित्व में कार्यक्रम को संपन्न किया गया और गुणीजनों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং,
very strong. आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। হেলদি লাইফ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में रविवार को बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने बोरखला विधानसभा केंद्र के राजनगर गांव पंचायत के अंतर्गत जनस्वास्थ्य कारीगरी विभाग के नए सेंटर का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास कार्यक्रम किया। सूत्र के अनुसार सब सेंटर संस्कार कार्यक्रम में इलाके के वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे। 10 लाख रुपए के लागत से यह संस्कार कार्य के चलते आबादी क्षेत्र के लोग पेयजल परिसेवा सामान्य रूप से पा सकेंगे। বন্ধ ছিল তো সবকিছু, অফিস আদালত, ব্যাংক, বাজার, হাট সবকিছু বন্ধ ছিল, যার ফলে 1 বছর পিছিয়ে গেছি। তো 4 বছরের মধ্যে কাজ হয়েছে বরখলা 21টা জিপিতে। আপনারা সবাই একটু চিন্তা করে দেখবেন, খবর নিয়ে দেখবেন, গত কংগ্রেস সরকারের 50 বছরে এত করতে পারেনি। ওটা তো আমি চ্যালেঞ্জ করেও বলছি। আজকের দিনে প্রত্যেকটা জিপিতে কাজের একটা জোয়ার আসছে, প্রত্যেকটা জিপিতে, জিপি লেভেলে হোক, এপি লেভেলে হোক, যে কোনো লেভেলে হোক, কাজের একটা জোয়ার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো বন্ধুরা, আমি আর বেশি সময় নিচ্ছি না, আগামী দিনে আরো অনেক কাজ করে বাকি রয়ে গেছে। আগামী দিনে আপনাদের সবার সুবিধা আশীর্বাদ থাকে, সবার যদি সহযোগিতা থাকে, আগামী বছর আমি আবার ফিরে এসে যেগুলো পেন্ডিং কাজ রয়েছে সেগুলো আমি সম্পূর্ণ করবো, সেটা আমি কথা দিচ্ছি। বক্তব্য আজকে শেষ করছি এবং আমার ভিডিও কনফারেন্সে জয়েন করতে পারবেন। এগুলো আমি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।
नमस्कार। भारत माता की जय। करीमगंज जिले के उत्तर करीमगंज क्षेत्र में भाजपा दल के राज्य कार्यनिर्वाही सभा कार्यक्रम आयोजित किए जाने के पहले ही विधायक कमलाक्ष पुरकास्त के सहयोगियों ने विशाल बाइक रैली निकालकर इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया और अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। सूत्र के अनुसार आवासीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच कांटे के टक्कर होने की उम्मीद देखी जा रही है और हर एक दल नेता अपने अपने रुझान दोहराने में जुटे हुए हैं। ব্লক কংগ্রেসের ফালৰ পৰা আজি আমাৰ কৰ্মী সভাৰ এটা আয়োজন কৰা হৈছে। 23-24 তাৰিখে আমাৰ এক্সিকিউটিভ মিটিং যিটো আছে সিহঁতক মিটিংত কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত চাগে 3-4 হাজাৰ ডেলিগেট সিহঁতে গোট খাব আৰু এইটো কাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ পইচা পাতি ইমান নাই, আমাৰ হয়তো বা সিন্ডিকেটৰ টকা আমাৰ নাই, কিন্তু আমাৰ কৰ্মীবিলাক আছে। আমাৰ কৰ্মীবিলাক একদম এটা মানে কৰ্মী আছে। সেইটো কাৰণে আমি কৰ্মীবিলাক গোট খাইছোঁ আৰু বিজেপিত দেখাব লাগে, বিজেপিৰ এক্সিকিউটিভ মিটিঙত দেখাব লাগে যে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে 3000 মানুহ গোট খাইছে। আমি এটা সমষ্টিত এটা মানে প্ৰায় 4-5টা জিপি মিলি কেনে আমি প্ৰায় 5-6 হাজাৰ মানুহ গোট খাইছোঁ। এইটো বিজেপিত দেখাবৰ কাৰণে আজিও আমি এইটো মিটিংটো আমি তাতে কৰিছোঁ। ওপেন চিক্ৰেট আপোনালোকে জানে যে এটা গাড়ীৰ পৰা এটা কয়লাৰ গাড়ীৰ পৰা কিমান কালেকশ্যন হয়। এইটো কালেকশ্যনটো কৰ লৈ যায়। शिलचर के शिलंगपट्टी रोड क्षेत्र में स्थित राष्ट्रभाषा विद्यापीठ में बराक वैली साहू समाज संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एक सभा आयोजित किया गया। सामाजिक उन्नयन के साथ साथ अपनी भाषा की रक्षा, शिक्षा की उन्नयन, सामाजिक विकास तथा कई पहलुओं पर समाज के प्रवीण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों को बखान किया और युवा वर्ग को प्रोत्साहन भी प्रदान किए। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। हर साइड से कुछ भी हो जाए, वो अपना एक छोटा मोटा कारोबार, कुछ नहीं होता था, पान की दुकान खोल के वो स्टैब्लिश अपना बिजनेस करके रखता है। ठीक है, हम हर साइड से, और जात के भी तो हमारे हैं। दुनिया बोलता है कि साहू के अंदर सीरीज में वो भर के और बिजनेस भरा हुआ है, स्टैब्लिश बिजनेसमैन है। फिर भी इतने एस्टेब्लिश होते हुए भी हम एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। आज 1 साल से मनोज जी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हम अपने समाज के लोग को जोड़े, अपने समाज के लोग के कम से 4 आदमी आए, 4 से हम 8 करेंगे, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा। थोड़ा परेशानी होगा, बहुत से दिक्कत है। हमारे समाज में अच्छे लोग हैं, संपन्न है, लेकिन उनको ऐसे कुछ ऐसा काम है जो उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं। तो जब हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, उसके बाद क्या समस्या है, क्या उसका समाधान है, कम से कम 10 का मत लेके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 19 दिसंबर को गोसाईपुर के गांव पंचायत अधीन एसओपीडी के अंतर्गत विधायक मिहिर कांति सोम ने एसके रोड से पुराने मस्जिद तक सड़क निर्माण कार्य का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। इस दिन की सभा में नूर अहमद बड़लस्कर, विद्युत देव, अंजन सिंह सहित दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस सड़क के संस्कार व निर्माण कार्य होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग यातायात परिसेवा में लाभान्वित हो पाएंगे। এই রাস্তা নয়, সমগ্র এলাকাতেই এইভাবে রাস্তার কাজ হচ্ছে। আর আপনারা জানেন মাননীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজির এটা স্বপ্ন ছিল গ্রামগঞ্জের মানুষ যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে, গ্রামের মানুষ যাতে শহরে যেতে হয় না, নির্ভর না হতে না হয়, গ্রামের কৃষিজাত যাতে গ্রামীণ উচিত মূল্য পায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে, সেই সংকল্প নিয়েই প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেটা আজকে গ্রামের প্রায় 250 পপুলেশন এরিয়াতে কাজ চলছে। 1000 পপুলেশন থেকে শুরু হয়েছিল। আর আপনারা গেলে দেখবেন প্রতিটা গ্রামে, প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে কাজ হয়েছে। আর আপনাদের যে কাজ হয়েছে এসওপিডি জি গ্রামীণ থেকে কাজ হচ্ছে। আর আমি সত্যি কথা বলতে গিয়ে এই জায়গাটা এত ভিআইপি রোডের পাশে কিন্তু কেন হলো না এতদিন, আমার মনে নানান প্রশ্ন জাগিয়েছিল। যাই হোক, আমার রাকিব ভাই বলেছে, আর আমার এই ভাই সভাপতিও আমাকে বলেছেন অনেকদিন যে আমার গ্রামের ইয়েটা। একদিন সভাপতির বাড়িতে যখন গেলাম, দেখলাম চা খাওয়ার জন্যই গেছিলাম, যে দেখেছি যাওয়ার সময় দেখেছি রাস্তার অবস্থা। তখন বললাম এটা খুব বড় কষ্ট কিছু না, এই রাস্তাটা করে দেওয়া। সরকার টাকা দিচ্ছে, কেন হবে না? সেই অনুযায়ী আপনারা জানেন গোবিন্দপুরের কি অবস্থা। ইদানিককালে যারা গেছেন তারা দেখেছেন রাস্তা কীভাবে তৈরি করে দিয়েছি।
প্রত্যন্ত গ্রামগুলো আমার মেন সড়ক থেকে বেশি দূরও না, 5-6 কিলোমিটার ভেতরে রাস্তা ঠিক না, তখন মনে দুঃখ হয় কেন হলো না এতদিন। সেই স্বপ্ন নিয়ে আপনারা, আমি বিধায়ক তো হয়েছি সেদিন, 4.5 বছর হয়েছে, কিন্তু স্বপ্ন আমার আগেই ছিল যদি আমি কোনোদিন विधायक হই, এই বিশেষ করে এই রাস্তাটাকে ডাবল করব। वक्त के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां बराघाटी में बढ़ती जा रही हैं। विभिन्न राजनीतिक संगठन अपने अपने दलीय प्रचार प्रसार में जुट रहे हैं। ऐसे ही गतिविधि के चलते रविवार को सोनाई विधानसभा क्षेत्र के सिलडुबी क्षेत्र में AIUDF दल के एक सांगठनिक सभा आयोजित किया गया। इस दिन के सभा में कई नए कर्मियों ने योगदान भी दिया। साथ ही AIUDF दल के ओर से अपने अपने उम्मीदवारों को विजयी करवाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाने के लिए कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किया। राज्य व केंद्र सरकार की शोषण नीति तथा सरकार के ऊपर कई आरोप लगाते हुए AIUDF दल के उम्मीदवार को विजयी करवाने के लिए प्रवीण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आम जनता से अपील भी किए। समस्त बुद्धिजीवी देशर प्रति माया, आसामर प्रति माया, समस्त समाज प्रत्येक कास्ट कम्युनिटी लइया सुंदर एक आसाम गढ़ार चिंताधारा, এই চিন্তাধারা আমরা সামনে রাখিয়া আমরা অতখান মানসিকতা মন মানসিকতা নিয়ে আগাইতে লাগবো। এক দলে আরেক দলে আমরা বিজেপি বিরোধী, এক দলে আরেক দলে কমেন্ট, এক দলে আরেক দলে ঠেকাঠেলি, আরেক দলে এই ধেনে কন্ডেম করছেন, আমরা খুশি হইলাম। এই জিনিস আমরা ভাবতে পারলাম, এই জিনিস আমরা কোনোদিন করছিও না। আর বিজেপি এইভাবে যেটা করে নাই, মানে গণতন্ত্র বিরোধী রাজনীতি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মানে বিরুদ্ধে যেগুলো আচরণ, এই আচরণ আমরা কোনো অবস্থায় এটা বরদাস্ত করতাম না। এটা আমরা প্রতিহত করবো। শুনাই তো আমরা ইস্যু দুর্নীতি, 1 নম্বর গ্রাসরুট দুর্নীতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা জোরদার লড়াই করা লাগবে। পঞ্চায়েত রাজ, 3 টায়ার পঞ্চায়েত রাজ যেটা ইন্ডিয়ার ভিতরে যদি কোনো ফেল হয়ে থাকে শুনাই ঠিক। कछार जिला कृषि विभाग के उद्योग से उदारबन के दुर्गानगर व बहादुरपुर क्षेत्र में एडॉप्शन ऑफ जीरो टिलिंगा पोटैटो कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी विद फार्मर्स ओन सीड्स कार्यक्रम के तहत क्षेत्र का दौरा किया गया और फैलाए गए फसलों के बारे में आलोकपात किया गया। किसानों को कृषि विभाग के अधिकारी LI सिंह ने विस्तारित तौर पर जागरूक भी किए। कार्यक्रम में SDO रंजीत डेका व ADO जयनाल आवेदन सहित दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर किसानों को प्रेरित भी किए। মানে কি বিনা হাল চাষ করে আলু ক্ষেত কিভাবে করা যায়, এই টেকনোলজিতে আমার একটা প্রজেক্ট আছে, এপার প্রজেক্ট গত বছর আমরা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল। এখানে নতুন হিসাবে নেওয়া হয়েছিল। উদারবন ব্লকের মধ্যে আমরা 4 জনে নিয়ে আমরা স্টার্ট করা হয়েছিল। উদারবন ব্লকটা আমরা মানে টার্গেট ব্লক হিসাবে নেওয়া হয়েছিল, মানে যারকে আমরা পটেটোটা আমরা কমার্শিয়াল হিসাবে কিভাবে পটেটো আমরা প্রোডাকশন বার করতে পারে ওই টার্গেট নিয়ে কাজ করা হয়েছিল। এই টেকনোলজিটা আমরা দেখা গেছে খুব সাকসেসফুল হইতেছে। ফার্মার রিসিভ করা অ্যাকসেপ্ট করার লেভেলটা অনেক হাই হয়েছে। আচ্ছা, আমার নাম শ্যামল কুমার সিংহ, আমি বাদুরপুরে। আমি শুরুতে অ্যাকচুয়ালি আমি ফার্মার আসলাম না, আমার জায়গা আছে কিন্তু জায়গাটা আমি কিভাবে ইউটিলাইজ করবো ওটা আমি আগে জানতাম না। আস্তে আস্তে আমরা এগ্রিকালচারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া, এগ্রিকালচার অফিসার এডিওর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করিয়া তারা আমরা মানে একটা দিছে, মানে সাজেশন দিছে আর কি, যে তুমি এই করো এই করো। আমিও মানে ভাবলাম না যে ওরকম আমি মানে কর্ম বলে, এটা কইতে তো মানে বহুত লম্বা, করতে বহুত কঠিন আছে। এমন আর কি যে আমি ফার্স্টে আমার খেতি করতে গেলে আমার এরিয়া আগে আমার প্রোটেকশন করতে লাগে। এই জায়গা তো সব জায়গাতে গরু বয়া সারে, আমি এরিয়াটারে আগে আমি বাউন্ডারি ফেন্সিং করিয়া আগে এটারে আমি রেডি করছি। তখন কিছু জিনিস একটা লাগাইলে কোনো গরুয়ে খায় না, ছাগলে খায় না, তখন এটা মানে আপসে মানে উঠে যায়, এটা নষ্ট হওয়ার চান্স নাই। क्रिप्टो गेम डेवलपर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आनुষ্ঠাनिक तौर पे ग्रैंड लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधी भवन में आयोजित इस ग्रैंड लॉन्चिंग इवेंट कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता नवारुण भट्टाचार्य जो कि निर्देशक के रूप में आसीन है मौजूद थे। इसके अलावा हितेश पाल, प्रसेनजीत सिंह, देवज्योति भट्टाचार्य, आबू ताहिर हुसैन व दूसरे कई
हस्तियों की मौजूदगी में संदर्भ में विभिन्न क्षेत्र के लोगों को विस्तारित तथ्य उजागर कर जानकारी प्रदान किया गया। अपने भविष्य निधि गठन तथा व्यापार के क्षेत्र में वीडियो गेम के निर्माण तथा उसकी तकनीकों के बारे में लोगों को विस्तारित तौर पर जानकारी प्रदान किया गया और इस प्रोफेशन में बड़े पैमाने पर पैसे कमाने के जो जरिया है इस बारे में भी उपस्थित लोग तथा छात्र छात्रा व युवा वर्ग को प्रेरित भी किया गया, जानकारी भी प्रदान किया गया। वो ये बोल रहे हैं कि पबजी में क्या very happy. So, because in Barakbeli also, in point of view, Barakbeli, Tripura, like our northeast, it's a very good initiative. But मुझे भी अच्छा है, तुम्हारा FPS भी अच्छा है, तुम्हारा फोन पे चार्ज भी है, सब कुछ अच्छा है, मगर वो समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के भागा बाजार समवाय समिति के अधीन जमालपुर नारायणपुर गांव क्षेत्र में डीलर अब्दुल खालिक द्वारा राशन कावन किए जाने का लग रहा है आरोप। समवाय समिति की भूमिका पर भी लग रही है सवाल। उदारपुर विधानसभा केंद्र के सालगंगा क्षेत्र में नदी तटवर्ती क्षेत्र भूमि नदीगर्भ में समा जाने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। बाढ़ नियंत्रण विभाग से मरम्मत की लगाई जा रही है मांग। कृषि विरोधी बिल को रद्द किए जाने की मांग के साथ साथ दिल्ली में आंदोलनरत किसानों की मौत पर विभिन्न संगठनों ने व्यक्त किया नाराजगी, दिया गया श्रद्धांजलि। बराक उपत्यका कैवर्त समाज उन्नयन परिषद की केंद्रीय कमेटी का किया गया गठन। सभापति पद पर सूरजीत दास तथा संपादक पद पर निशिकांत सरकार को मताधिकार के जरिए किया गया चयन। शिवचर की इटखोला मैदान में इटखोला एथलेटिक क्लब के उद्योग से शुरू हुआ M.N. कर मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता। आनुष्ठानिक तौर पर झंडा फहराकर किया गया उद्घाटन। बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।